अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद के अंदर, उसके मतलब बहुत सारी हमारी पिछली जो वीडियोज़ हैं वो आपने देखी भी हैं। हम आपको बताते रहे कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों में क्या हो रहा है। आज हम कुछ हकायक से पर्दा उठाएंगे कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ इस वक्त बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं। उसकी वजह क्या है। इससे पहले कि हम अपनी स्टोरी की तरफ चलें, आप चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगा बेल आइकन भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ मेंबरान के पैसे से बनाई जाती हैं, जिसका काम होता है कि मेंबरान को एक साथ के ऊपर सस्ते तरीन प्लॉट मुहैया करना ताकि उन प्लॉट्स के ऊपर लोग अपने घर बना सकें और आसानी के साथ अपने जो ख्वाबों की तबीर है, उनके घरों का जो मामला बेसिक मामला होता है उसको पूरा कर सकें। लेकिन इस्लामाबाद में बदकिस्मती कुछ इस तरह रही कि तकरीबन 50 के करीब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जो फ़ाल हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा तादाद हो सकती है, जिसको ये समझ लें कि अभी तक उसमें कोई खातर खास सिवाय इक्का दुक्का सोसाइटियों के कोई भी डिलीवर नहीं कर सकी। कोई जो इक्का दुक्का सोसाइटियाँ बेहतर भी हैं तो उनके अंदर इतने इश्यूज हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब नाज़रीन, हुआ क्या है कि मेंबरान में से ही कमेटी आती है, 10-11 लोग होते हैं, उनमें से किसी को सदर बना दिया जाता है, कोई सेक्रेटरी बन जाता है, कोई इसी तरह ये चल रहा है। नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि इन जो एग्जेक्टिव बॉडी के लोग हैं, इनकी अगर आप कुछ चंद साल पहले की हिस्ट्री आप देखें तो आपको ये कोई ना कोई छोटे मोटे काम करते हुए नजर आएंगे जिसमें इनकी स्ट्रगलिंग लाइफ थी। किसी के पास कुछ ऐसी लग्जरीज नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था कि जिनसे ये असेस किया जा सके कि ये लोग कोई बहुत बड़े कोई ख़ानदानी या पीछे से अमीर चलते आ रहे लोग हैं। लेकिन नाज़रीन, अब इन सोसाइटियों की जो एग्जेक्टिव बॉडीज़ हैं, अगर इनके फाल तरीके से या ट्रांसपेरेंट तरीके से एसेट्स की इंक्वायरी करवाई जाए तो आप यकीन करें हैरान हो जाएंगे कि कोई एक मामूली से मामूली एग्जेक्टिव मेंबर भी अरबपति से कम आपको नहीं मिलेगा। अब उसकी वजह क्या हुई कि 30-30, 35-35 साल से लोगों ने पैसे जमा करवाए, यानी मेंबरान ने पैसे जमा करवाए, उनको ताहाल कागज़ के टुकड़ों के सिवा कुछ नहीं मिला। लेकिन ये जो एग्जेक्टिव बॉडीज़ के लोग होते हैं, ये सारे के सारे अरबपति हो गए, करोड़पति हो गए। अब नाजरीन, हैरान कुन बात यह है कि जब इनके इलेक्शंस होते हैं तो आप ऐसे समझें कि जैसे कोई आपके नेशनल असम्बली का इलेक्शन हो रहा है या कोई प्रोविंशियल असम्बली, तो मामूली बात है। मतलब इलेक्शंस के ऊपर करोड़ों रुपया ये जो मेंबरान हैं ये खर्च करते हैं और साला साल से रिपीट होते आ रहे हैं। मतलब एक टेन्योर अगर 3 साल का इनको मिला है तो अगला भी इन्हीं का है, क्योंकि ये जब पावर में आ जाते हैं तो पैसा बना लेते हैं। पैसा बनाते हैं तो फिर जाहिर है आगे हमारे मुल्क में बड़ी आसानी है किसी को ख़रीदना पैसे से। तो ये लोग इसी तरह करते आ रहे हैं और चलता आ रहा है। और जो हमारी इंतज़ामिया है उसके ऊपर मैं बात करूंगा, आपको बताएंगे असल हकायक कि इन सोसाइटियों में इतनी बड़ी करप्शन या इतने बड़े पैमाने पर ये लोगों के साथ जो इन्होंने फ्रॉड किया है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, इसके ज़िम्मेदारान कौन हैं। तो नाज़रीन, बहरहाल मेरी कोशिश होगी कि वन बाई वन हम कोशिश करें इन सोसाइटियों के ऊपर बात करें कि कौन सोसाइटी क्या थी पहले, किस तरह बनी वो, किस तरह उसके मेंबरान आए और कितने सालों से वो सोसाइटी डिलीवर नहीं कर सकी। डिलीवर से मुराद नाज़रीन कि यानी जो वादे किए गए थे मेंबरान से वो किसी टेन्योर में भी पूरे नहीं होते। जैसे ही इलेक्शन का 4-5 महीने रह जाते हैं, फिर से कॉर्नर मीटिंगें शुरू हो जाती हैं इन एग्जेक्टिव बॉडीज़ के लोगों की, और फिर से नए नए चिकनी चुपड़ी बातें, नए नए वादे, नए नए झूठे वादे मेंबरान को दे के गोली देकर फिर अगले टेन्योर में यही लोग रिपीट होकर आ जाते हैं। अगर नाज़रीन हम बात करें कि इसमें ज़िम्मेदारान कौन है, तो इसमें मैं किसी हीलो हुज्जत के बगैर आपको वाज़ह तौर पर बताऊंगा कि इसमें जो इसके जो रेगुलेटर्स हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं। इसमें सबसे पहले जो रेगुलेटर होते हैं वो होते हैं डिप्टी कमिश्नर। उसके बाद फिर इन्होंने, चूँकि वो रजिस्ट्रार भी होते हैं
اس کے بعد ایک ڈیزگنیشن کریٹ کر دیا گیا ہے کہ ایک ڈپٹی رجسٹرار ہوگا. جی ڈی سی صاحب بڑے بزی ہوتے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ یہ جو ڈپٹی رجسٹرار ہے وہ اس کو مانیٹر کرے گا. جبکہ کوآپریٹو لا کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو مین اتھارٹی ہوتا ہے وہ سرکل رجسٹرار ہوتا ہے. اس کو چیک کرنے کے لیے ایک عہدہ رجسٹرار کا ہوتا ہے جو کہ ڈپٹی کمشنر ہے. اب ناظرین بدقسمتی دیکھیں کہ اسلام آباد میں اتنی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ لوگوں نے کی، خربوں روپے کی، اور جو شکار ہوئے سب سے زیادہ وہ اوورسیز کمیونٹی ہوئی. تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی اپنا ان کا ایک محکمہ ہوتا ہے، وہ اس کا ادارہ ہی کوئی نہیں ہے. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے لیے ایک الگ سے ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ادارہ بنایا جاتا، جس طرح دوسری اتھارٹیز کام کرتی ہیں. کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کو بھی الگ کیا جاتا. اب ہوتا کیا ہے کہ پراپر سرکل رجسٹرار نہیں ہوتا، کہیں سے ادھار مانگ کے یعنی ڈیپوٹیشن سے کے ذریعے کہیں سے کوئی افسر لایا جاتا ہے، پھر اس کو یہ ٹاسک دے دیا جاتا ہے، پھر وہ جناب آگے سے آگے مطلب چلتی رہتی ہے کہانی. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اب جب کہ ان کی فورجریز کی بہت ساری انکوائریاں اگر آپ ڈی سی آفس یا کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کو اس کی چھان بین کریں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ اربوں روپے کی جو انلیگیلٹیز ہیں اس کے اوپر انکوائریاں تو مارک ہوئی ہیں، انکوائریاں ہو بھی رہی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یا خاطر خواہ کسی کو سزا تاحال نہیں مل پائی. اگر لوگ کسی طرح ان کے خلاف کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تو پھر جو ایگزیکٹو ممبران ہیں یہ اس طرح اتنا اوبلائج ان افسران کو کرتے ہیں کہ وہ پھر ان کو کچھ نہیں کہتے، پھر ان کے لیے آسانی کے راستے بنا دیتے ہیں کہ یار ادھر سے تم نکل جاؤ، ادھر سے نکل جاؤ. اب ناظرین جو گورنمنٹ آئی ہے میں اس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، خاص کر وزارت داخلہ کی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کو چیک کریں. جو ہم بیگنگ کر رہے ہیں مختلف ممالک کے آگے، ہم قرضوں کے لیے جو ایک طرح کی بھیک مانگتے ہیں یا قرضے لینے کی کوششیں کرتے ہیں، تو ان چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹوں کو بھی آپ چیک کریں گے تو یہاں سے آپ کو خربوں روپے کی جو انلیگیلٹیز ہیں یا فراڈ ہوئے وہ آپ کو ملیں گے. اگر یہ پیسہ ریکور ہو جائے، ممبران کو پلاٹ بھی مل جائے، ڈیلیورنس بھی ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ناظرین اس پر ہم کوشش اپنی جاری رکھیں گے، کچھ حقائق ہم اکٹھے کر رہے ہیں مزید. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تو ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کس طرح پاکستان کے ادارے اور ان میں بیٹھی ہوئی کالی بھیڑیں جس طرح ظلم کر رہی ہیں، اور جس طریقے سے یہ چند 11-12 لوگ ایک سوسائٹی کے مل کر کھرب پتی ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے پیسے جمع کروائے ہوتے ہیں وہ کاغذ کے ٹکڑے لے کر تاحال سڑکوں پر در بدر ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.